जय जगन्नाथ गाइस आपण मानकु वेलकम हमर गोटे बढ़िया वीडियो। आज आम गाइस आम जो विषय कथा कहते सी होती आमर तमर आम समस्तर प्रिय अनटैलेंटेड गाय जहाँ को आम उदित भाई ना भी जानी। आज वीडियो तो महत्वपूर्ण हम आम एकुटिया कहले कौन भल लगे से आम भाई के भी डाकिचु जे आम दी जन मिसिकी कहू वेलकम जय जगन्नाथ। आज भिडियोटा आम था जो अंटन गाय उदित भाई उपर ये जो सब मीडिया वाला उदित भाई अरेस्ट होला परे जो सब मीडिया वाला फेक न्यूज से थाना रही मागुन चिकेन रोमांस करेंगे बियर पीबे एगुरा कौन सब ठीक कथा तो ठीक कथा नुह आम तारी ऊपर आज चर्चा करवा आगु आम आप किसी क्लिप देखे दूँ फास्ट ए क्लिप को देख तापर आम कहू। जेल रे रही बाउली हेउची एंटेलेंटेड गाय दिन को कहूची राती दिन को कहूची राती अनटैलेंटेड गाय अनटैलेंटेड गाय कोई पारे अनटैलेंटेड गाय थोड़ा कथा शिखना तो मीडिया वाला तो किए चाकरी देला रे आ गोटे पार्टी रे उचुनी पानी डाली खाइबा को मागुची रोटी आउ चिल्ली चिकेन आ भाई हम स्टार लोग था चिल्ली चिकेन देबा कथा ता परे भी आ गोटे कथा जल्दी मागिला तुमको मागिला कि ना तुमको कहले मते आनी चिल्ली चिकेन ना तुम जाई देखितलो को मते फास्ट कथा मीडिया वाला थोड़ा छिंडाड़ी लाज नहीं तुम मु बुझी कहूची जेल को आसीबा दुनु बियर पीनी रोमांस भी करनी तमे हम भाई के कौन भाबिलो फास्ट कथा को तमे हम भाई के कौन भाबिलो रोमांस साला हरामी आ छिंडा मीडिया वाला थोड़ा छिंडाड़ी रोमांस बियर से जेते कि बियर भीतर तुम जिंदगी देखि दिबो ना कहि दो तुम मीडिया 5 दिन हला गाड़ी करनी बोली पार्टी टा मोर झाई मारी आपर 5 दिन पर बाहर ले गाड़टा फास्ट तोरी ऊपर जो तोरी जो न्यूज चैनल खोली फेक जो सब टीआरपी बढ़ाबे कोना आके गाड़टा तत्ते दबा दरकार भाई मु गोटे कथा कहूची मो पार्टी झाई गलानी मु एबे तुमको एबे गाड़ी दे दे फाइनल कहूची ए सब बेकारिया न्यूज बंद कर नले मु ही तुमको गाड़ी दे देबी कंटेंट गाड़ी को एते कष्ट करिया पड़िबोनी ये तो भाई किछि भी न आउरी देखो आउरी कौन कहता सब देखो देखो खाली भाषा भारिया इच्छा होची किंतु एया कोन हमें गाड़ी दबो मो ऊपर टिके दया कर मते रोटी आउ चिल्ली चिकेन टिके आनी दियो पुलिस मामू को गोड़ हाथ धरी नेहुरा हेउची एई अनटैलेंटेड गाय। हां तमो तो पुलिस वाला कहउतला जाई तमे मीडिया वाला जाई पुलिस रो बाइट आंथिलो ता गोड़ हाथ धरतुला कहउतला और चिल्ली चिकेन दियो रोटी दियो रोमांस कर में बियर दियो मु भाई गोटे मीडिया वाला आई ठीक है मु गोटे कथा कहूची फास्ट कथा जे अनटैलेंटेड गाय नो अनटैलेंटेड गाय फास्ट नाटा ठीक रे छोड़ा मीडिया वाला कथा कहै छै कि ना कोड छड़ा तो किए बे न्यूज चैनल तो जागा देला छड़ा न्यूज चैनल खराब है तम छड़ा रिपोर्टर भी छड़ा खराब। टैलेंटेड गाय उदित जेल को आसीबा परे काहा को टिके मन भरी गाली देनी तेरे एबे कथा कहिला बेले ता पार्टी कुआरे खनी मारी जाउची अन्य मानन को गाली करी करी मजा नेबा ही तार मुख्य मनवर गाड़ी देनी तुमको कहउतला उदित कहउतला ता मनवर गाड़ी देनी जाई ठियाउन ता आगे तते बय सोदी दो पूरा खाई जाई जबो केते से गाड़ी देनी नुआ से कहया को चाहछे से तुमको गाड़ी दबो हैला कि सेट में से कहउची जे मु गाड़ी देनी तमे मो पाकु गास आ से गाड़ी दबो तो तमे जेतिको अच्छो तमे रिपोर्टर से जो भड़ुआ रिपोर्टर माने कहउची तमे जाओ ता पाखो को जाई कि जाओ से तुमको भलरे गाड़ी सुनेबो तुम भी सुनिबो खुशी रहबो एति कहबी तुम खुशी रहबो काई तो मन दुख होउची ने गाड़ी सुनी पारना बोली कि जाओ गाड़ी सुनो तम छड़ा जो सब फालतू न्यूज चैनल छड़ा ओटीपी अछि कन न्यूज अछि हम हिंदी रे आस्तक फास्तक दुनिया अछि छड़ा ताको बढिया हो तो जोटा ठीक रे सेटा नुआ तुम मन मन जा गला कोडी के झाड़ा बसिला कोडी के मुतिला कोडी कोन गला सेटा नै प्रकाश पड़ा तुम मन तुम न्यूज को कोन भाबुछ तुम मन जा देखे देबो सेटा हे गला न्यूज नै निजो कोन भाबुछ मते फास्ट कथा को तुम रिपोर्टर रे लोक मानकर भूल तुम न्यूज चैनल काई देखुछ तुम फास्ट कथा तुम गोटे रिपोर्टर रे तुम समस्त की ठीक कथा रे देखेइबो ना तुम एई बाकी उल्टा पुल्टा करके आंड्रू सब से देखे दबो तुम इच्छा जा पाइबो से देखे दबो ये देखो सही मीडिया वाला जे देखो जो अंटरन का जो उदित भाई हमर ताका पाउ जाइले भलो गोटे बाइट दियो ये दियो से दियो सेतोरे गोडा दियो पको दियो टीआरपी सेतबेले टीआरपी एबे टीआरपी एमिति फेक न्यूज सब काई देखौ जो देखो न से जो मीडिया वाला का देखौ से जाइले केमिति तो उदित भाई बाबू स्क्रीन नवा मोर जी फैन ना मुझे मोर जो मैंने हेटर्स बहुत भयंकर हेटर्स पूरा मैंने मत देखिए मैंने मारिदेवे गले हथियार फतियार मारिदेवे आ जो मैंने मो फैन से मत देखिए कुंडे कांदी पकाती भाई ये कथा
ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦିତ ଭାଇ ବି ଆଗରୁ କହିଛି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ହେଟର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାରିଦେବେ ବି କହିଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ହେଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍, ଆମେ ତମ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହେଲା କି ବେକାରିଆ news ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଦ କର, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଉଛ ଆକୁ ବନ୍ଦ କର ହେଲା କି? ଯୋଉଟା ଠିକ ନୁହେଁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମ ଭାଇ ଦୋଷ କରିଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଦଣ୍ଡ ଦବ, କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦବ, ତାର ଯାହା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେଟା ସେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଭୁଲ କରିছে ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ତ ମିଡିଆ ବାଲା ଯୋଉ ନେଇକି ଫେକ ନ୍ୟୁଜ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ ନା ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି? ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି, ତା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ଦୋଷ କରିଥିବ ସେ ଜେଲରେ ରହିବ, ଯଦି ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଥିବ ସେଟା କୋର୍ଟ ବୁଝିବ। ସେଟା ଆମର କାନୁନ ବୁଝିବା, ଆମ ଶାସନ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମ ଆଇନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବୁଝିବା। ତମ କାମ ହଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯେତିକ ଦର୍ଶକ ରହିଲେ, ଆମେ ଯେତିକ ଜନସାଧାରଣ ରହିବୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଠିକ ନ୍ୟୁଜ ଦେବା ହଉଛି ତମ ଦାୟିତ୍ୱ, ତମ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତମେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ବିୟର ନାହିଁ, ରୋମାନ୍ସ ନାହିଁ, ଚିଲି ଚିକେନ ଦରକାର। ପୋଲିସ ତା ଗୋଡ ଧରିଛି, ସିଏ ପୋଲିସ ଗୋଡ ଧରିଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ଡରୁଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଥରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଆମ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଆଗେ ବଦନାମ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କଣ କହିବାକୁ? ପୋଲିସ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦେଖ ପୋଲିସ ଦିନେ ଆମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛୁ କାହା ପାଇଁ? ସେ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆର୍ମି ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଉଛୁ। ତମେ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ କହିଲ? ଏସବୁ କଣ ଠିକ? ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଥରୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଥରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦିତ ଭାଇ ଦେଖି ଥରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ ହେଇଗଲେ? ଯାହା ବି କେସ୍ ହେଇଛି ଉଦିତ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟା କୋର୍ଟ ବୁଝିବ, ପୋଲିସ ବୁଝିବ, ସବୁ ବୁଝିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଆମର ଭରସା ତୁଟିଯିବ ମିଡିଆ ଉପରୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମିଡିଆ ଠିକ ନ୍ୟୁଜ ଆଣି ଦଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ ମିଡିଆକୁ ମାନେ କିଛି ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ତମ ଠିକ ନ୍ୟୁଜଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତମେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଦେଲା ମାନେ ତ ସଇଲା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଏ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ଛାଡ଼ ନା, ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମାନେ କିଛି ସିରିୟସ୍ ନେବନି, ଏଇଟା ଏତେ ବି ସିରିୟସ୍ କଥା ନୁହଁ। ସେମିତି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆମର ଉଦିତ ଭାଇ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ପୋଲିସ ବୁଝିବ, କୋର୍ଟ ବୁଝିବ। ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କମେଣ୍ଟ କର, ଯଦି ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ କର। ଆମର ଖାଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା କୋଉଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛୁ, କୋଉବାକେ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କୋଉବାକେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର ତ ଯେମିତି ହଉ ଗାଇସ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ, ପାର୍ଟ 2 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିବ। ଆଉ ଅଣ୍ଟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ଅଣ୍ଟାଲେଣ୍ଟ ଗାଇର ଯିଏ ସଚ୍ଚା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ କରିବ, ଏଇଟା ଭାଇ ସତ। ଯିଏ ଭାଇ ସଚ୍ଚା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛ ସେ ତ ଲାଇକ୍ ନ କରିକି ତ ଯିବନି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଅସମ୍ମାନ କାହାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆଉ ହଉ ଭାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଅଧିକ ଦେଇ ରହିବୁ ଇଏ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଦେବେ, ଇଏ ଏବେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଦେବ ଯେ ତମେ ପୁଣି ରାଗି ରୁଗି ଯିବ। ଧାଉ ଭାଇ ଆମର ପୁଣି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ। ଏବେ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଟାଟା। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ଲାଇକ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉଦିତ ଭାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ମାନେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କାହିଁ କରନା? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଦେଖ ତଳେ ରେଡ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଅଛି, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରେ କଲର କରିଦିଅ। ଆଉ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଆମେ ମିଳୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାଲୁ।